الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. ولا أسلم وكما كندالتنا جايا Adam nene ko ni ala togoye an solile ko ala ka kira baka ni Muhammadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam an banga foli nyesi islamé bema o minu nya ka barabla kana ni kenenka suina minu bi kenema nu ma don cogo soro na kun shite aula ala kira ko sallallahu ta'ala alaihi wasallam o an ba nyine ala fe ala mi kira bonye ka bonye baw bonya an bi min fɛ diɲɛ ni lahara hɛrɛ la ala k'o nɔgɔya n ye an bi sira min ye diɲɛ ni lahara tɔɔrɔ la ala ka don an n'a cɛ an bi dugawu kɛ nin kɛnɛ in kan an faso Mali ala k'a bɔ bolo la an faso Mali ala ka bɛn don a kɔnɔ an faso Mali ala ka kelenya don a kɔnɔ an bi dugawu fana kɛ faama minnu b'an kunna bi n'olu ye transition faamaw ye an bi dugawu k'u ye hakili ɲuman jamana in taacogo ɲuman a sabatiko ɲuman k'o labɛn labɛnko ɲuman na ala k'o nɔgɔya n'u ye an b'a ɲini ala fɛ maa o maa ko i bɛ fitinɛ don an ka jamana in kɔnɔ n'i bɛ tuubi ala k'i tuubi n'i t'i tuubi ala k'i bɔ yen Mali ala ka basigi don a kɔnɔ ala ka hakilisigi don a kɔnɔ nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ an balima Côte d'Ivoire kaw ye politiki ko mankan b'u fana fɛ yen an b'a ɲini ala ka mankan da ala k'u bɛn a la ala k'u bɛn a la ala ka hɛrɛ don u ka jamana kɔnɔ ala ka bɛn ni kelenya don u ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Burkina ye ala ka bɛn don u fana fɛ yen ala k'u ta bɛɛ kɛ cogo ɲɛ bɛn kɔnɔ ani kelenya an kɛrɛfɛ fana Laginɛ mankan bɛ yen an bɛ dugawu kɛ nin bɛɛ ye ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ala ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ ala ka basigi don a bɛɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn ni basigi don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ala ka diɲɛ lafiya ala ka a yɛrɛw sago di aw ma ala ka hɛrɛ k'aw ye su in na a bɛ kɛnɛ min ka fɔ a k'a dɔn an bɛ Seyidul Kɛwunɛ ni bange ni anniversaire kɛnɛ de kan kiraba min n'ala y'a di diɲɛ ma ko diɲɛ ka lafiya ko diɲɛ ka lafiya ko diɲɛ ka lafiya kira cira de ko diɲɛ ka lafiya mais ni ala ye dɔɔni fara an siw kan i tɛ don alijinɛ yɛrɛ kɔnɔ ni minnu tɛ hadisa ye dɔ ye f'u ye walima hadisa ka kɛnɛ n ti kuma o kan dɛ n b'a ta ala ka kuranɛ kɔnɔ ala ye alijinɛ yɛrɛ haramu ye ka ni min tɛ n bɛna fɔ n bɛna fɔ o yɔrɔ de la aw ni ne bɛna dɔn ye aw ni ne bɛna faamu ye aw ni ne bɛna dala ye ko cikun si tɛ Muhammadul Mustafa la k'o dama diɲɛ ka lafiya n'i ye dekun o dekun ye silamɛya tɔgɔ la a kun ɲini kira ma ci n'o ye an ka kuranɛ m'o fɔ an ye ayi jagoya man don diinɛ na o jagoya man don a la dɛ fɛn o fɛn tɛ tiɲɛ ye kodɔnna ka kan ka bɔ o la ka tiɲɛ ɲini mais an ye danaya yɔrɔ sɔrɔ silamɛya la n m'a fɔ bi silamɛw la dɛ anw ye danaya yɔrɔ sɔrɔ silamɛya yɛrɛ de la billahi aliyul azim o de y'an to a la o de y'an to a la
bi au conseil islamique tɔgɔ la au conseil islamique kun ye silamɛ bɛɛ wele bi Bamakɔ juma misiriba kɔnɔ ko dekun dɔw bɛ yen an bɛ t'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ ala y'a kɛ ne wulila n bɛ taa an balimakɛ ye ne wele a ko karamɔgɔ i jɔ fɔlɔ koyi a ko yɔrɔ ɲaaminen don jama ma se ka basigi e ka to yen o la ne ma taa n ye président fana wele kɔnta o n ko a bɛ cogo di k'o kɛra koyi o tɛ baasi ye ne ma se ka taa juma misiriba la kuma in na kuma in kun ye mun ye ko tubabuw ka président ko a ye silamɛya lagosi ka silamɛw ka kira lagosi ko tuma na an ka taa an jɔyɔrɔ jira diɲɛ na k'a fɔ mali silamɛw ma diɲɛ ni nin ye mali silamɛw tɛ nin fɛ kuma kun y'o ye tiɲɛ don u y'o hakilila min ta an bɛɛ bɛ o hakilila kan an bɛɛ b'a kan faamuw cogo de tɛ kelen faamuw cogo de tɛ kelen alakira sallallahu alaihi wasallam kuranɛ bɛɛ kɔnɔ ala ye min bila ye la'allakum ta'qilun ne bɛ kuma hakilitigiw de fɛ la'allakum ta'qilun ne ala bɛ kuma hakilitigiw de fɛ mais n'an y'a lajɛ san dɔ la dɔ delila ka manamana dɛsɛn dɔ kɛ k'o ye kira ja ye k'o ye alakira ja ye sallallahu alaihi wasallam mais silamɛw wulila ka muruti mɔgɔ 30 ni kɔ de ni tora la kafiri kelen t'a la a bɛɛ ye silamɛw ye mɔgɔ 30 ni kɔ o de sara kafiri kelen t'a la a bɛɛ ye silamɛw ye mais min yɛrɛ y'a kɛ o balolen don alors dekun segira min silamɛw ma dɔ nana ko Salman Rushdie a ye tɔgɔba sɔrɔ parce que a ye kira dɔgɔya silamɛ bɛɛ wulila n'i ko Salman Rushdie bɛɛ b'a dɔn parce que silamɛw de y'a bila a ka dɔn mɔgɔ min mana alakira dɛsɛ jugu la a tɛ silamɛ intéressé k'a dɛsɛ sɔrɔ e man kan k'a ɲini k'a ye i kan ka silamɛw lakalan silamɛw man kan k'a ɲini k'a ye ni bɛɛ y'a k'i n'a fɔ fɛn ma kɛ o a tigi ka janfa tɛ segin a kɔnɔ ye wa mais n'i ye sanga don fɛn na fɛn golo la a bɛ valeur sɔrɔ o a bɛ valeur sɔrɔ a bɛ valeur sɔrɔ alakira ma tɛmɛ sallallahu alaihi wasallam o dɛsɛnni o bɛ mun tiɲɛ mais ka sɔrɔ min bɛ fɛn tiɲɛ o 100 bɛ yen u kelen bɛ ka kanawaati dɔw dayɛlɛ ka mɔgɔ kalannenw ta ka bila a la u bɛ arabukan dɔn ka tɛmɛ arabukan mɛnna yɛrɛw kan olu bɛ ka kuranɛ kɛ nkalon ye bi ka alakira yɛrɛ kɛ nkalon ye bi ni silamɛ yɛrɛw ka kitabuw dalilu ye u ni cɛ o cɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ bana de bilahi kana waatiw de dayɛlɛlen don a b'a fɔ cogo di chaîne télévision o caman de dayɛlɛlen don internet fan bɛɛ u kelen bɛ ka cɛ dɔw ta olu baara si t'u la diɲɛ na ko kuranɛ ye nkalon ye alakira ye nkalon ye et puis u bɛna ni dalilu minnu ye a t'i n'a fɔ e ni ne ta dɛ e tɛ ne fɛ i bɛ dɔw sara a ye dara fa nini a y'a ba nini a ye nkalon da la n'olu y'o mɛn dɔrɔn olu bolo o ye baganɲa de ye olu bɛna ni dalilu de ye min bɛ don hakili la a bɛ mɔgɔ hakili sɔrɔ
u bɛna dalu y'an ka kuranɛ ayaw la u bɛna dalu y'an ka hadisaw la i y'a dɔn an ka hadisa miliyɔn 1 bɛ yen a bɛɛ nkalon n'i da gosira la silamɛw de b'a fɔ u b'i fa mais o de talen don jugu ninnu fɛ bi ka silamɛya bafuye o ye desɛngo ye o tɛ desɛngo ye mais tiɲɛna anw bɛ min dɔn faransila ka kɔrɔ anw bɛ min dɔn faransila ka kɔrɔ mali bɛ k'a ka pa ta ni faransi y'a sen bɔ yɔrɔ min na anw sen tɛ se ka da ye dɛ mais ni o bɛna kɔrɔ a bɛ fɔ ko mali k'a sen da ye mali bɛ ka marcher faransi nɔfɛ pas à pas bon o la mais min y'anw kabakoya anw bɛ faransi min nɔfɛ n'a y'i jɛngɛ an b'an jɛngɛ n'a y'a tile an b'an tile faransi ye mali dege min na ko démocratie laïcité k'an ka présidentw diyagoya tɔnɔ min ka bɔ fanga na yan ko fɔ démocratie ka na bien démocratie nana u ko cogo di ko faransi bi laïcité de kan ko fɔ mali yɛrɛ ka kɛ laïki ye mali kɛra laïki ye u ye anw tɛ to o kan mɛn mais u ye kɔrɔ min fɔ an ye laïcité la o kɔrɔ de ye bolitigi b'a ka boli sɔn silamɛ b'a ka seli kɛ chrétien b'a ta kɛ donbɔla b'a ta kɛ faranizɔnna b'a ta kɛ ko bɛɛ k'i ta kɛ si kana dansago si kan anw ye min faamu ka laïcité la n'anw a kɔrɔ fɔra an ye cogo min na n'o don bɛɛ k'i ta kɛ dɔ kana se dɔ ma mais n'o don faransi président k'an ka ɲininka o mais chrétienw b'u ta la faransi silamɛw b'u ta la faransi silamɛw ma papu dɛsɛn silamɛw ma nabilayi isa dɛsɛn kojugu la mais o tuma na laïcité la a bɛ faransi président ɲininka an ye ni laïcité yɛlɛmɛna an ɲinɛ ma k'a kɛ u bɛ se ka alakira kɔni dɛsɛn jugu la manil force manil jabbar manil muhyi manil mumitu mani nasir wahid alors anw bolo ni question kan ka poser faransi kunna u k'an jaabi mali bɛ ka tugu olu de kɔ hali maa faala t'i fa olu de y'a sariya bila mali kan mali faamaw sɔnna i bi cɛ fa k'a muso fa k'a denw fa n'i minɛna ko i t'i fa i bɛ t'i ka te min kaso la i muso bɛ taa bɔ i ye i b'i ka denkundi kɛ yen tant que i ye mɔgɔ faga ko i t'i faga mali donna o sariya la o tuma na faransi k'an ka ɲininka laïcité yɛlɛmɛna tuma jumɛn ni mot changelen don u k'an k'an kunnafoni anw ka kira ye muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam an bɛ sa o de nɔfɛ bon a dun fɔra laïcité kɔrɔ ye bɛɛ k'i ta kɛ mais bɛɛ m'a ta kɛ yan dɛ ka alakira dɛsɛn tableau la bɛɛ m'a ta kɛ dɛ ka alakira dɛsɛn k'a cɛjuguya c'est à dire ne bolo a ti ne tɔɔrɔ mais yala laïcité diɲɛ bɛ n'a ye wa n'o ma jɛn n'a ye faransi kan ka dɔn ko fili kɛra faransi kan ka dɔn fili kɛra kumana i ye maa dɛsɛn kojugu la hali ni kira tɛ hali ni ye mɔgɔ fa dɛsɛn kojugu la n'a denw murutira jugement kan ka kɛ k'u ka jo d'u ma o ye mɔgɔ fa dɛsɛnni ye mais jango mɔgɔ ka akida ka bon ni ye i ka ala danaya o ka bon i ni ye parce que i bɛ fɛ i ni ka sauver o de y'i da ala la ka tugu a la o tuma na mɔgɔ min y'o sira jira la n'o ye Mustafa ye o dɔgɔyali tɛ se ka bɛn ni si ma jango anw ye laïcité yɛrɛ ta minnu fɛ an b'a fɔ faransi ye u k'an dɛmɛ laïcité kɔrɔ la n'a kɔrɔ de mɔgɔ dɔw ka silamɛw ka kira neni ka silamɛw ka kira dɔgɔya foyi t'a la mais an bɛ fɛ k'o dɔn n'an y'o dɔn an b'a dɔn laïcité yɛlɛmɛna a kɔrɔ kɛra nin ye tuma na an k'an ka minɛ bolo wɛrɛ min minɛ an b'o minɛ mais an ma nin faamu
amani faamu dɛ ayi Allahu akbar amani faamu Faransi dun kan ka hinɛ Mali la dɛ wala wala dɛ anw ka faama bɛɛ a bɛɛ bɛ ŋunuma Faransi den nɔfɛ Allahu akbar n'u kumana dɔrɔn an ka faamaw bɛ taa sujudu la aha nka u bɛɛ de yɔrɔnin dɔ kan an b'an ka mɔgɔw fo o la Allahu akbar wala wala transition faama minnu bɛ yen namu anw t'u dɔn dɛ ayi ngo Haidara t'u dɔn mais n'an ye ɲuman min fana ye fɔlɔ an ka k'a fɔ ko u k'u janto o yɔrɔ la n y'a mɛn n tɛ tubabu kan mɛn kosɛbɛ mais an ka bamanankan mɛnnaw tilala k'a fɔ sirifila bamanankan na ko tubabu ka minisiri min nana k'a ni an ka transition faamaw bɛn tɛ ten kosɛbɛ ko parce que k'a ko maa faala ninnu ko négociation kana k'u fɛ ko sigi ka kuma kɔni ko Faransi ko Mali kana sɔn fiyewu ka sigi ka kuma ni maa faalaw ye ko an ka faamaw ko olu t'o faamu ko olu kɔni bɛ fɛ ka kuma n'u taw ye k'u ma bɛn Amérique dɛsɛra Afugan na o Américains olu ye Afugan maa faalaw négocier bi ka échange yɛrɛ kɛ k'u ka kasoladen dɔw minɛ k'u ka kasoladen dɔw di o kɛra sisan o tuma na ne bɛ min fɔ tubabu ye o tɛ transition ka kuma ye dɛ o y'a dara ka kuma ye tubabu a ye na an b'a fɔ transition mɔgɔw ye n k'u ka sɔn a ta ma u kana négocier mais a b'a ban a bɛ mɔgɔ fagalaw ka ko ban Mali kɔnɔ tile joli kalo joli a y'o fɔ n'o an bɛɛ n'o kan négociation bi jɔ nka n'o jaabi ma sɔrɔ du mumɛ bɛ ka faga du mumɛ bɛ ka faga dugu mumɛ bɛ ta en otage hali sisan an karamɔgɔ a n'an dɔgɔkɛ a y'an wele a ko an ka dugawu kɛ ɲɔ tɛ u ma d'a la ni mawuludu bɛ se ka kɛ Moti ko an ka kuma faamaw fɛ joona ko mɔgɔ fagala ninnu nana Moti kɛrɛfɛ dugu fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛna mawuludu la Moti k'u ko ni maa o maa taara Moti mawuludu la ko i bɛ da yen n'i nana dɔrɔn k'u b'i kantigɛ u nana dili an ka seko fɛ yen misi o misi bɛ yen ko n'a bilalen bɛ mawuludu kama u y'a bɛɛ cɛ ka taa ka tila k'a f'u ye ko n'u ye mawuludu kɛ ni min bɔra a la o b'a ye an bɛ tan de o tuma na n tɛ transition ka kuma ye nin Haidara ka kuma ye an ni tubabu ka sigi transition mɔgɔw a ye tubabu wele ko ayiwa a ko an kana négocier an zona mais an bɛ libérer don jumɛn n'o dɔnna dɔrɔn an b'o don kɔnɔ kɛ nka ni don dɔw la ni négociation de b'a ɲɛ a y'u négocier malidenw ka lafiya mɔgɔw ka sunɔgɔ ne tun bɛ fɛ ka min fɔ ko in na nin don kira ja dilali sabotage sira kan o yɛlɛko ye ne bolo mɔgɔ min neni yɔrɔ t'i la n'i y'o tigi neni i ma yɛlɛko tɛ wa ala kira tɛmɛna nenni ma mais kira yɛrɛ nenn'a yɛrɛ ɲɛna a ma maa fa dɛ ayi kira sallallahu alaihi wasallam u bɛ nin de fɔ ko an b'a fɔ ko an bɛ sahabaw neni anw tɛ sahaba neni dɛ ala ni kira ye sahaba min neni anw b'o de neni wa n'i m'o neni kafirilama bɛ taa lahara olu ye sahaba dilan ka kɛ min ye e ŋaniya de bɛ se ka kɛ sahaba dilan ye wa sahaba ye sahaba de sahaba ye jɔn ye maa o maa tuubira ala kira balolen n'i ɲɛ dara ala kira kan hali miniti kelen e ye sahaba dɔ ye sahaba de kɔrɔ ye mɔgɔ jɛɲɔgɔnw a bɛ fɔ maa dama min ma Sikaso ko Haidara ka mɔgɔw n'o dɔw ma se Bamakɔ yan hakɛ b'o la
a fɔ maa dama ma Dakar ko nin Hayidara ka mɔgɔw ye n'o ma se Bamakɔ ye hakɛ b'o la mais Hayidara ka mɔgɔw don parce que Hayidara sabali u y'a kanu a ye sira min jira u la u y'o minɛ Hayidara ka mɔgɔw don o tuma na Alakira ka sahabaw de mɔgɔ o mɔgɔ tuubira ka tugu kira kɔ kira ɲɛnama hali n'i ka yeli kɛra a la a tɛmɛ dɔ filɛ ye e ye sahaba dɔ ye o de ye sahaba maarifa wulibali yɛrɛ ye taarifu ye mais mun kɛra o sahaba dɔ Alakira n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam u taara kafiriw kɛlɛ minnu ko silamɛya tɛ kɛ an ti don a la wa an t'a to yen a k'a kɛ o kɛlɛ kɔnɔ Ala ye kira ni sahabaw se u sera jugu ninnu na u ye nafolo ba sɔrɔ o nafolo tilayɔrɔ la kira ye magangaw ta caya tiɲɛ yɛrɛ la a ye magangaw ta caya ka tɛmɛ tɔw kan o kɛlen a ka sahaba dɔ bɛ yen min tuubira ka kɛ silamɛ ye a bɛ seli Alakira kɔfɛ a tilala ka bamuru ta ka taa jihadi kɛ o bɛ ka kuma kira fɛ a ko e tɛ laadiri ye a ye nin de fɔ Alakira ma face à face e tɛ laadiri ye kira ko ne a ko e tɛ laadiri ye kira ko n'Ala ka kira ma kɛ laadiri ye laadiri de bɛ bɔ min a ko i tɛ laadiri ye Seydina Umar ale ka teli o yɔrɔ bɛɛ a ye bamuru sama ko kira n to yen n ka kafiri kunkolo tigɛ kira ko la a to yen kana foyi kɛ nin na ka kira yɛrɛ neni a sigilen ɲɛna a ko sahabaw ma a y'a to yen a tɛ se ka sɔsɔ dɛ a ye dugukolo in k'a sɔsɔba tɛ yen o la mɔgɔ bɛ mankan kɛ ko de la n'a sɔrɔla mankan in bɛ nafa ɲɛ mais ni mankan in bɛ a tigiw de su k'a fɔ e nin man di silamɛ ye koyi an ka ko bɛɛ da o kan silamɛ kan k'a dɔn fɛn dɔ ka k'u ye k'i ɲɛ tugu a kan ten tari valeur kana da a fɛn ma fɛn dɔ to yen a kana na valeur sɔrɔ caricature don o don a kɛlɛ bɛ sen na silamɛw de bɛ k'a ka faga mais mun don parce que silamɛw y'a jira a man d'u ye bon a man di ye kɛlɛ dɔ bɛ kɛ ni dusukun ye n'an kun y'a t'u bolo u k'a dɛsɛ u k'a kɛ ka fa bɛɛ fa silamɛw tɛmɛna na murura kiram ɲansɔrɔ a dabila la parce que u b'a ye n tɛ silamɛw tɔɔrɔ han ne hakilila de y'o mais ne bɛ se ka fili dɛ nin ye ne hakilila ye n'i ye sanga di fɛn ma dɔrɔn a bɛ sankɔrɔta n'i y'i kɔ don a ma dɔrɔn n'i y'a ye min bolo k'a kɛ yɛlɛko ye k'i tɛgɛ don ka yɛlɛ a tigi b'a fɔ cɛwa an ye min kɛ nin ye nin m'u dimi han o ye ne hakilila ye nka tiɲɛ na faransi ɲɛmɔgɔw kan ka ɲininka laïcité kɔrɔ la ne ka mɔgɔ min b'a bi ne ka diinɛ lagosi n'a sɔrɔla o fana bɛ bɛn laïcité la u k'o kɔrɔ fɔ a ye n'a ti bɛn dun o tuma na ni faransi ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ko k'a ka kɛ a y'a ka garibuw janfa dɛ a ka garibu ye Mali de ye anw ka faamaw olu bɛ ŋunuma de koyi faransi nɔfɛ an b'a f'u kana ŋunuma nk'u k'a to nafa ka sɔrɔ ŋunuma in na u k'u jija ni nafa tɛ min na diɲɛ o kɔ sa dɔ kɛra a fɔra faransi bɛɛ y'a san joli ni faransi ko a bɛ Mali ci Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma a bɛ heure 2 k'a la wa heure 2 dɔrɔn ka Mali bɔ dugukolo kan pour la France a bɛ tɛmɛ heure 2 kan mais mɔgɔ fagalaw kunbɛli faransi san joli ye nin ye foyi ma se ka bɔ a la dɔ bɛ fara a kan kelen-kelennin minnu bɛ pɔrɔnjɔn faransi n'o tɛ ni minnu ndorogera taafantuw la olu bɛ wuli ka kojugu dɔ kɛ silamɛya tɔgɔ la o kelen-kelennin minnu bɛ kɛ faransi islamisi ko kɛlɛ bɛ se ka fɔ faransi
mate a bɛ se ka fɔ ko islamiste groupe bɛ faransi ayi mais olu sera k'u ta maîtriser olu minnu ye patronbaw ye u dɛsɛra ka u ka garibuw ta maîtriser an gabakoyalen don tiɲɛ siga t'o la o ye tiɲɛ ye Haidara tun bɛ min fɔ ye nin ye an gabakoyalen don tiɲɛ siga t'o la Alahu akibaru tuma na ne kɔni b'a fɔ tradition faamaw ye u n'u ka patron kana tiɲɛ faransi y'u ka patron ye u kana tiɲɛ ayi o tɛ tiɲɛ mais n'u bi ɲɛ u ka ɲɛ Mali ka nafa kan tiɲɛ siga t'o la dɔ kɛra koyi tiɲɛ n'u yɛrɛ y'a dɔn négociation in de bɛ se ka jamana in basigi u k'a négocier Alahu akibaru u k'a négocier mais u k'u farati négociation in na tubabu bɔyɔrɔ ka ca dɛ ka ca a bani ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ami 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 ne bi dan yan Alahu akibaru ne bi dan yan danaya mais i mana ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ bi silamɛ yɛrɛw den ɲinɛ n'u yɛrɛ kɔ siga silamɛya banna a tɔ kɛra misirijɔ ye Alahu akibaru wala wala la ilaha illallah zamzam wallahi n y'a kanu ɲinɛ nin mawuludu in na ka ala ka jɔnw bɔ fili la Alahu akibaru an bɔ a la dɛ alijinɛ yɛrɛ tɛ sɔrɔ fiyewu ni jogo tan dafalen tɛ ala y'o haramu bɛɛ ka ni jogo tan tɛ Alahu akibaru ka tila k'a fɔ alakira ye a kuma daminɛ na k'a fɔ silamɛ ni kafiri bɛɛ ma ko taalaw ko a bɛɛ ka na ala ye min haramuya ka bi ni alijinɛ tɛ sɔrɔ n'a tɛ n bɛna fɔ aw ye bi kuranɛ yɛrɛ de ko ten ko a fɔ a ye na silamɛw a ye na kafiriw an ma ye min kɛ an ma haramu ye n'a tɛ alijinɛ sɔrɔ fiyewu n'o tɛ a ye na ko n k'a kala aw ye bi tiɲɛ siga t'a la zamzam yiw suratul an'am a yɔrɔ dɔ la a bɛ kuranɛ sura min na suratul an'am don Alahu mais an karamɔgɔ ala bilala a mɛnna Alahu akibaru ala bilala a mɛnna Alahu akibaru n'i ko a tubabuw ye nin kɛ amɛrikɛnw ye nin kɛ a ye na an ka muruti i bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ tiɲɛ u bɛ boli ka bɔ mais n'i ko ala ko ta kira ko ta a ye na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jogo ka sabati an ka jamana kɔnɔ i ti maa kelen ye ayi mate Alahu akibaru o tumana ala ko tɛ ayi ala ko tɛ a bani allahumma fashhad bisimila yɔrɔ ka ɲi allahumma fashhad Alahu akibaru a silamɛw karamɔgɔw a ye kuma ni ala ye wala a ɲɛ bɛ min na dɛ ne ye nin f'u ye siɲɛ caman a bɛɛ nkalon Alahu akibaru i bɛ wurudi min kɛ nkalonfin siga i jigi bɛ dugawu minnu ka nkalonfin i jigi bɛ waritigi min ka nkalonfin i hakili la faama min bɛ se ka i ka sini dilan a ɲɔ nkalon tɛ ni silamɛ ye ala bila foyi tɛ se k'i mago ɲɛ kun nkalon don nkalon don ayi Alahu akibaru a bani Alahu akibaru o ye tiɲɛ ala bilala a mɛnna siga siga ala bilala sinjiw tigɛra bɛɛ ɲɛna yan o tigɛra an bɛ don o don dɔ bɛ ka jɔ ka fara bamako jɛnɛyasow kan tiɲɛ kɛnɛ kan ni bitigi min ma marise n'i ye dulɔ ta dɔrɔn san wɛrɛ i bɛ etazi jɔ tiɲɛ siga t'a la a bani jamana wɛrɛ mɔgɔ de bɛna dulɔ min yan ayi la ilaha illallah nin ma kɛ k'an karamɔgɔw to yan o kɛra k'u to yan u dafalen u dalen b'a la k'olu tɛ ɲininka ayi ala kira ko cogo di ko ne bɛ taa nka ala ko umana ulahi ala khalikihi o y'aw karamɔgɔw de ye ko lahara karamɔgɔ kelen tɛ siratu tigɛ fo ala k'i ɲininka i ye mɔgɔw bilasira i ye mun f'u ye siga min bɛ ka fɔ mɔgɔw ye bi a yɛrɛ tulo b'a la dɛ an tulo b'a la an bɛ walimuso tigɛla maa fagala faso nafolo dunba ko arakan fila k'olu alaw siɲɛ tan ni kelen ko i jurumu banna jɔnni ye nin fɔ aw ye siga Alahu akibaru a bani o la n bɛ kuma surunya an yɛrɛw ka minisiri nana Alahu akibaru an ka minisiri diinɛw minisiri dama tɛ dɛ ayi nin kamalen in ala y'a dɛmɛ siga t'a la hasidi ye kafiri ye siga t'a la i y'a fɔ nin kamalen in ala y'a dɛmɛ tiɲɛ tubabukan a y'o s'a da la Alahu akibaru dɔkitɛri don tiɲɛ arabukan diinɛ min tɔgɔ ye silamɛya
a y'o s'a dan na o docteuriya b'a bolo Allahu akbar. ala y'a fila bɛɛ d'a ma tubabuw ta ni arabuw ta n'a ye kuranɛ minɛ i ɲɛna i b'a fɔ k'i bɛ maga Siga t'o la. mais min y'a bonya an bolo o tɛ kala ye Ayi, o tɛ. an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a ka ca san 10 ni kɔ ye Allahu akbar. an dara la di Allahu akbar. Ni tiɲɛ. hɔrɔn don Tiɲɛ. diinɛ min b'a bolo tɛ dɛ a faso danbe Siga. sinɛfɔ don Tiɲɛ. a faso danbe ma tila a la Allahu akbar. Ma tila la. a wulibali don dɛ Tiɲɛ. A fɔ. sinɛfɔw ka tɛgɛrɛ fɔ bɛn n bɛ kelen kɔni dɔn ni sinɛfɔya yɛlɛmɛnen tɛ ni sinɛfɔ ko n ko a bɛ sa a kan Subhanallah. Abani. an ye kamalen dɔn n'o de ye Siga t'a la. kumana a ye kuma di minisiri ma Inshallah. dakurunya fila min b'a fɛ a k'a fɔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أحب رسول الله حب موحد وأمدحه بالحق غير مفند وإن بلغ المطلوب بالمدح مجتد بلغنا بمدح الحاشمي محمد أمد الإسلام أنشو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنا شرفك الشيخ الشريف عثمان مدن حيدرة an b'a fɔ a ka cɛsiri la kunu ani bi an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ si ani kɛnɛya bɛ ala bolo ala ka di an ni a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n'a ka tuguma bɛɛ lajɛlen ma Sherif Madan Haidara Mali ka wasolo Sherif Usman Madan Haidara Farafina ka wasolo diɲɛ ka wasolo siga si tara o kɔnɔna na ne kɔni bɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɔ n bɛ dugawu de k'a ye si ani kɛnɛya dɔrɔn ala k'a mɛn anw kɔrɔ siga si tɛ kuma in na dɛ n bɛ kuma min fɔra n b'a si dɔn o tɛmɛnen kɔ mawulukɛ jama bɛɛ lajɛlen ali mawulukɛ bali bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ fo bɛɛ bɛ ko dɔ kɛ ka da i ka hakilina miiri kan Sherifkɛ ye kuma dɔ fɔ sisan i b'a dɔn ko mɔgɔ b'a dɔn a ye kuma dɔ fɔ a ko ale hakili la o cogo lo ko a bɛ se ka kɛ ko o tɛ sabu a bɛ ka diɲɛ ko dɔ le analyse kɛ mais ni kuranna kumakan dɔ a b'a dɔn a bɛ min fɔra o ye nɛgɛsɛ ye Sherifkɛ wallahi an b'a fɔ an b'a barika la anw ye minisiri ye mais ale de b'a di anw ma anw t'a d'ale ma dɛ o kuma tɛ musarakali kuma ye dɛ siga si taara awa ne kelen fana tɛ dɛ an n'a ɲɔgɔnna camanba nin yɔrɔ in na mawulukɛ jama sanima in na ne b'a lɔ n jigi lamɛn bɛ a kan dugawu fɛn fɛn bɛ kɛ yan jamana ye a bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ nin yɔrɔ in na an b'a ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ a ka dugawu kɛ an ka jamana transition ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Bandaw ye a n'a ka vice président Hashimu ani premier ministre an bɛ ka kuma fɛn min kan sisan n'o ye insécurité ye lɔgɔcɛ tɛmɛnin na an kɔrɔ jamana yɔrɔ dɔ k'u minɛnen bɛ juguw fɛ mais an ka transition président adjoint n'o ye vice président ye Hashimu ani a ka ministre de la défense ni ministre de la sécurité o ye avion ta ka bɔ Bamakɔ ka taa o disi la kisɛ ra ka kɛlɛ kɛ ka a yɔrɔ libéré siga si t'aw la politiki kuma t'aw ye a kun kɛra awa o taara libéré fana o seginna ka na ni aw ka dugawu ye insha Allahu Sherifkɛ
ni aw ka dugawu ye jamana in a bɛ bɔ bolo la n darara fana siga si taara mais n dɛmɛ i fana ka n dɛmɛ Cherif Kebe yɔrɔ min na ani jamana ka dɛmɛ ka kan hali n'a mako taara ani jamana ka dɛmɛ ka kan Cherif Kebe yɔrɔ min na ani jamana ka assistance ka kan sabu ale ye dimension internationale de ale ɲɔgɔn bɛ jamana fɛn o fɛn na Sénégali Burkina Côte d'Ivoire kabako dan mais ani dɛmɛ min ka kan ani jate min ka kan jamana kɔnɔ hali bi ne kɔni ɲɛ b'ara a ma k'a ye siga si tɛ nin kuma na dɛ awa a n'a ka kan mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ o sira ɲɔgɔn kan k'a fɔ i bɛ ka effort fourni walasa ka la paix na jamana kɔnɔ ka jamana basigi o tigi fana bɛɛ lajɛlen na a ɲɔgɔn ka kan waati tɛmɛnenw na jamana dɛsɛra ko dɔw la an b'a kalama ale kelen sera ka a ɲɛnabɔ Cherif Kebe ala k'e mɛn an ɲɛnɛ ala k'a to jamana in k'a dɔn e ye mɔgɔ qualité min ye pour que min kan ka kɛ o ka kɛ ye se tɛ jɔn ye mais al-aynu basira wal yadu qasira ala k'a to an kɔnɔ والله معكم ولن يتركم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ni ala sɔnna an ka jamana min bɛ lafiya ala k'a lafiya jamana in ala k'a lafiya ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ o kɔfɛ ɲɛlayidu min ta pour que i k'a dɔn ala ye fɛn fɔ n'o tɛ alijinɛ tɛ yen o fɛn tan ninnu an y'a labɛn ni ala sɔnna su in na korona dɔɔnin mais ni ala sɔnna ni ala ye an fara ɲɔgɔn kan duwawukalan su n'o ye denkundi su ye an b'a tan bɛɛ di aw ma a ka kɛ jɔyɔrɔ y'an ye lahara ko ala anw ye min dɔn an ma dogo o kɔfɛ an ka foli bɛ jamiyatu ansarudini l'islamia ye comme a yɛrɛ b'a faamu cogo min na san o san ni diɲɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan comme n y'a fɔ an ka jatigiw ye n'o ye latisi ye kalanyɔrɔ ko nin ye mawuludu su fɔlɔ de ye kodɔwarikaw olu ka sira datugulen don bana ko in na ko kɔnfa ti bɔ burukina datugulen don bana ko in na ko kɔnfa ti bɔ dakar senegal o datugulen don bana ko in na laginɛ datugulen don bana ko in na o tuma na olu si ma se ka kɔnfa wuli ka na n'olu kun nana a kun bɛ kɛ baara ye yan dɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la a kun bɛ kɛ baara ye dɛ mana an y'a fɔ dugulenw ye u k'a lajɛ komi mali faamaw kumana u k'an ka yɔrɔ ɲini komi a b'a kalama cogo min na yɔrɔ b'an bolo an yɛrɛ ye hectare 150 san ka tila ka asafurulayi u y'a niana ala kama mais gouvernement ye a kɛ titiri ye ko an ka 1,150,000 sara an y'a 1,150,000 d'u ma a kɛra titiri ye mais ale problème ye mun ye sira tɛ yen sira de tɛ yen bon ni sira dilanna fana kalanyɔrɔ kan ka labɛn cogo min na o ye dɔɔnin dɔɔnin ye kumana yan'o cɛ n'an ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ hali sira daw la o aménagé ka di an tɛ dɛmɛ ɲini u fɛ dɛ an bɛ dɛmɛ ɲini ala de fɛ an bɛ dɛmɛ ɲini ala de fɛ olu tɛ ni o bɔra yen an bɛ ansariw fo u sara bɛ ala bolo nin ballon ta terrain na yan musotigiw de sira yan
k'u ka denbaya to fi sabilillahi installation na pour que a ka se ka kuma ninnu mɛn siga t'a la Allahu akbar dɔrɔmɛ ti da dɔ ma ayi Allahu akbar yan'o cɛ an filɛ commune min kɔnɔ olu n'u ka tɔndenw farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ omnisport la yan pour que a don ka ja ka bɔ a wari taara fɔ miliyɔn 7 ni kɔ o ni farikolo baara tɛ kelen ye ka dingɛ bɛɛ gere siga t'a la ka jiboli sira bɛɛ bɔ kira ten ansaru wa sara bɛ ala bolo Allahu akbar batigi bolo ala de b'aw sara siga t'a la ntɛnɛn su nata yen ka dugu jɛ ntɛnɛn na ni ala sɔnna kuranɛ kalanba min bɛ kɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan k'o bilala ntɛnɛn su nata la a bɛ kɛ an ka foro la inshallah kɛnɛ kan ye diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen bɛ kɛ o kɔfɛ Bangoni jeunesse jeunesse Bangoni an k'an k'u fo yan ne foli ka kan ko ACID ya ACID u ka fo ne foli minɛ nin denmisɛnnin ninnu ye layidu de di Ayidara ma namu Ayidara i bisimila an b'i fɛ ala kama Ayidara n k'i hakili sigi ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ o b'a sɔrɔ Bangoni kamalen bɛɛ sara Allahu akbar billahi aliyul azim nka baara o baara bi kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw na nin denmisɛnnin ninnu u ka essence sɔngɔ a n'u yɛrɛ ka ko bɛɛ u yɛrɛ de b'a bɔ siga t'a la n y'a fɔ a ye yan ni u wele don dɔ la miliyɔn 1 wa ou bien miliyɔn 2 k'a ta ka d'u ma n ko denmisɛnw a ye nin k'a ka essence sɔngɔ ye u ko Ayidara an ti nin minɛ anw m'a fɔ an b'i fɛ wari kama an b'i fɛ ala de kama billahi u ye ne ka wari segin ma Allahu akbar siga t'a la jeunesse Bangoni ko ACID Allahu akbar olu don su in na fana k'a daminɛ so fɔ yan u faralen bɛ ansaruw ka baara bɛɛ la wa u bi ten fo ka taa mawulidu ban ala kama ala kama olu k'an ka fo minnu ye bonyaw k'an ye mawulidu la an y'a ye finiw yera misiw yera sagaw yera malow yera fɛn dilayɔrɔ min bɛ Segu makɔrɔni dilayɔrɔ dɔ bɛ Segu o ɲɛmɔgɔba a ye makɔrɔni carton 300 de di o don wa makɔrɔni carton 300 ko ka n'a di ko k'a kɛ ka dunanw bisimila an ka faama dɔw ye misi 2 di dɔw ye misi 1 di bɛɛ y'i seko kɛ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn bɛɛ y'i seko kɛ denmisɛnnin dɔw bɛ yen ko Facebook wa a bɛ fɔ ten wa ko Facebook minnu b'olu kan a jama ka ca si ta ni si ta tɛ kelen o Facebook tigiw a fɔcogo ɲɛna wa o tigiw olu farala ɲɔgɔn kan an karamɔgɔw nana miliyɔn caman di kabako yɛrɛ da dɔ mais a dɔw tɛ Mali la mais u y'u ka danaya da Mali mɔgɔw kan ka wari ninnu d'u ma ka na o sara bɛ ala bolo u y'a Ayidara kanu ne t'u dɔn k'u bɛ Facebook kan o tɛ wa ayiwa o kɔfɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu ɲini silamɛ bɛɛ fɛ ne yɛrɛ ba n'o ye ba Abi ye nin musokɔrɔba in ye Ayidara kanu dɔ de la a ɲɛ tɛ se ka fɔ a ɲɛ tɛ se ka fɔ wallahi ne yɛrɛ muso y'a seereya u taara maga ɲɔgɔn fɛ u selen k'a fɔra ko n'u ye dugawu o dugawu kɛ yan k'a b'i jaabi musokɔrɔba in y'a tɛgɛ jan ne muso tulo b'a la a bɛ ka min fɔ a m'a den tɔgɔ fɔ a m'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ a m'a somɔgɔ tɔgɔ fɔ a ye dugawu kɛ a ma foyi fɔ k'o jira ala la ni Ayidara tɛ billahi aliyul azim ba Abi Sikaso nin musokɔrɔba in bɔra an bolo Ayidara ka belebele dɔ bin na wallahi a don ne ye n labɛn ko n bɛ taa n ka docteur de ko i tɛ se ka taa ne ni sumaya tun bɛ ɲɔgɔn na mais n ye mɔgɔw bila ka taa mana nin musokɔrɔba in a bɛ fara n kan an bɛ dugawu k'a ye lahara ala k'o nɔgɔya ye an tɛ siga o a ye kanu kɛ ala de kama a taara o ala de yɔrɔ la an tɛ siga ni ala cɛ la nka ala de b'a ka jɔn dɔn
ni fɛn b'a ni mɔgɔ cɛ ya rabbi ala k'o ta ye ni fɛn b'a ni ala cɛ ala k'o yafa ye a taara ka den minnu to ala ka barika d'u la a ka du ala k'a yiriwa ala kana ala jugu bɔ a ka du kɔnɔ ala kana ala jugu bɔ a ka du kɔnɔ ni Haidara kanu kojugu n'a sɔrɔla ko a bɛ faamu o tuma na an y'a kanu ka nin dugawu in don nin tigiw ye o kɔfɛ an balima dɔ bɛ yen a nana ni malo tɔni 10 ye ko k'a di dunanw ma an ka faama wɛrɛ bɛ yen leyidutigi don o nana ni malo tɔni 20 ye k'a di an ma ko an k'an yɛrɛ dɛmɛ dunanw balo la bɛɛ sara bɛ ala bolo min ka dɔgɔ min ka ca bɛɛ n'i seko de don sekotigiw y'u seko kɛ nka ne yɛrɛ bɛ dugawu min ɲini aw bɛɛ fɛ nin kɛnɛ in kan hali n'a kelen ni ala fɛrɛ la a ka seliw kɔnɔ a bɛɛ k'a ɲini ala fɛ an ka jamana in ala k'a kisi ala k'a kɔlɔsi o kɔfɛ a k'a ɲini ala fɛ ala ka yɔrɔ nɔgɔya Haidara ye a bɛ se ka jama jɛɛrɛ yɔrɔ min na ni maa ti dekun hɛrɛ ni baden la a ye ala wele o la a ye ala wele o la a ye ala wele o la jamanaw ti kelen ye n'o tɛ an bɔra yɔrɔ dɔw la an ye fɛn dɔw ye n'o de fɔya ka kɔrɔ n'u taara yɛlɛmɛ Kongo ko faamaw ye miliyari 5 di yan n ye jamana dɔ de fɔ an kɛrɛfɛ yan a denkɛ u ka seko denkɛ de y'a fɔ an ye u taara quartier kelen mumɛ de jɔ k'a ban ko e ye dunantigi ye gouvernement de taara quartier kelen mumɛ jɔ k'a ban ka tila ka miliyari 6 d'a fa ma ko a k'a kɛ ka dunanw bisimila ne y'o de lakali yan u taara o de fɔ ko ne ko faamaw ye miliyari 5 jɔnni ma ne yɛrɛ b'a di nin faama ninnu ma yan ne b'a di nin faama ninnu ma parce que ne ye min fɔ an ka tenitigiw a kɛra sɔrɔdasi ye o a kɛra a tɔgɔ ye di gendarme ye o a kɛra a tɔgɔ ye di polisi ye o a kɛra protection civile ye o a kɛra gardiw ye walima fini bɛ maa o maa kan na ne ko an k'u dɛmɛ mais u ka fini si tɛ ne kan na ne ko an k'u dɛmɛ an yɛrɛ de ye ni ninnu sera Mali bɛ lafiya mais ni se kɛra ninnu na an bɛ taa dɛ ala kana se k'u la anw y'o min fɔ anw ma mɔgɔw su ka kɛ dɛmɛ ɲini k'an da de dɛ don min na ne b'a fɔ Ansaru président ye 10 millions di ne ma n k'a di u k'a di sɔrɔdasiw ma u k'a fara u ka dɛmɛ kan ne yɛrɛ ye 10 millions fara o kan k'a di u k'a di sɔrɔdasiw ma u k'a fara u ka dɛmɛ kan n kɔrɔkɛ n'o ye Diko ye au conseil islamique tɔgɔ la o don ale de ye président ye o conseil bɛɛ jɛra ka 10 millions di k'a fara anw ta in kan k'a di sɔrɔdasiw ma n'anw ko a y'a kɛ o b'a sɔrɔ an yɛrɛ y'a kɛ o kɔfɛ n ye Ansaru wele réfugiés minnu bɛ Mauritanie Burkina Niger maliyɛnw de don a fɔra n ye k'u degunna ne tɛ maa si dɔn o la zoma t'u la n bɛ min dɔn mais maliyɛnw don ne ye n ka tɔn mɔgɔw wele k'a f'u ye a y'a lajɛ a bɛ se ka mun kɛ fini fura bɔrɛ 300 ni kɔ ka tila ka 100 000 ani 1,18 k'a da ɲɔgɔn kan ka n'a di ne ma n ko non a y'a ta 1,18 di président ma n'o ye Ansarudini président ye Moro Jalo a ye taa di Moro Jalo ma u k'a lajɛ u b'a tila jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Mali réfugiés u k'u dɛmɛ anw y'an seko kɛ Mali ko la anw y'an seko anw tɛ kɛlɛ kɛ ko an ka mɔgɔ ka kɛ ministre ye anw tɛ kɛlɛ kɛ ko an bɛ Mali wari dɔ ɲini k'a dun a ye Mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabini ala ka n da ne ka ministre ma nommé ayi mais n'a bɛ yen Mali faamaw ma sa wa a bɛɛ bɛ yen o k'a ta Amadu Tumani na ka taa se jɔnni ma Alifa Umaru Konare ka na se
président IBK ma a y'a président bɛɛ ɲininka ni min delila ka mɔgɔ kelen nommé Hayidara tɔgɔ la ko nin ye ministre ye u k'a fɔ n ye aw ni ne tɛ sigi yan kun ko n b'a fɔ Ala ko anw ta ye Ala ko ni faso ko ye anw ta ye Ala ko ni faso ko ye a transition min fana filɛ a ye t'u ɲininka ni n ka ministre kelen min bɛ yen u k'a bɔ a la sini u k'a teliya u ko k'u bɛna député bulon sigi a y'u ɲininka ni n kɛn bɛ ka maa kelen min tɔgɔ d'u ma u k'o fana jɔsi sini anw ta bɛ kɛ Ala kama an faso Ala kama an faso n ye global de fɔ n'o tɛ a ye wari bɔ ansaru an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an ka finitigiw dɛmɛ min dira polisisow la min dira a tɔgɔ ye di sɔrɔdasiw ma min dira sɔrɔdasi minnu sara k'u ka denbaya to min kɛra olu ye ne tun b'a fɔ ko fɛngɛ min tɛmɛna sisan muharamu de tun don asura min tɛmɛna sisan o y'a sɔrɔ an bɛ $1,600,000 min bɔra anw kunna k'a kɛ ka finitigiw ka denbaya dɛmɛ ani u yɛrɛ $608,000 n ko ansaruw ma 60 fɔli man di ne ye bilen n tɛ fɛ ka 60 fɔ n ko ni n bɛ kuma sa n bɛ fɛ k'a daminɛ 100 na a su kelen an ma bɔ wajulikɛyɔrɔ la u ye 100 da an ma bɔ wajulikɛyɔrɔ la u ye 100 da anw bɛ Ala de nɔfɛ ani an faso mais anw tɛ kɛlɛ kɛ gundo la jɔyɔrɔ kama anw tɛ kɛlɛ kɛ tɔgɔ kama o banna mais Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la